हेलो एवरीवन आजिर ओडिया ग्रामर क्लास को मु तुम समस्त को स्वागत करुच्ची। आजिर क्लास रे आमे विशेषर किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कशन करिवा। आमे केवल डिस्कशन करिवानी आमे प्रति क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करिवा हैला। आउ पूर्व क्लास जो माने देखि ना हो डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी तुमे माने जाई करी देखि परिवो। पूर्व क्लास रे हमरो दीटा कांसेप्ट रहि जाइतिला सेही दीटा कांसेप्ट को आमे टिके डिस्कशन करि देबा। सरल विशेष्य एवं यौगिक विशेष्य। सरल विशेष्य आम क्या कहवा ना जो विशेष्य गोटे शब्द रु गठित ताकू आम सरल विशेष्य कहवा। जमती घर गछ छात्र नदी पर्वत ए सब गोटे शब्द को लेकिन तैयारी तेणु एगुड़ी को आम सरल विशेष्य कहवा। सेमती ताहले यौगिक विशेष्य आम क्या कहवा दुई किंबा दुई रु अधिक शब्द को नहीं गठित होइथिबा विशेष्य को आम यौगिक विशेष्य कहवा। उदाहरण देखिपर रेल स्टेशन देख रेल गोटे शब्द स्टेशन गोटे शब्द दीटा शब्द को लेकिन विशेष्यटी गठित होइछि तेणु रेल स्टेशन होउछि हमर यौगिक विशेष्य। सेमती पाठशाला जन्मभूमि दीटा शब्द को लेकिन गठित तेणु एही विशेष्य को आम यौगिक विशेष्य कहवा। सेमती राजपथ लेखाजोखा खियापिया सेमती आम कहिपारिबा बहीपत्र है बही गोटे शब्द पत्र गोटे शब्द दीटा शब्द को लेकिन बहीपत्र शब्दटी तैयारी होइछि तेणु एही विशेष्य को आम यौगिक विशेष्य कहवा। बुझिपारल समस्ते। आमर फास्ट क्वेश्चन है पद को केते भाग रे विभक्त करा जाइछि। केते भाग रे विभक्त करा जाइछि 5 भाग रे विभक्त करा जाइछि। सेगुडी को कौन कौन सेगुडी को हेले विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय एवं क्रिया पद को 5 भाग रे विभक्त करा जाइछि। ऑप्शन सी है आमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रचना करिसंती रेखांकित पदटी की प्रकार विशेष्य। भागवत भागवत कौन गोटे ग्रंथर नाम जेहेतु एटा गोटे आमर निर्दिष्ट ग्रंथर नाम तेणु एटा हो आमर नामवाचक बा व्यक्तिवाचक विशेष्य। ऑप्शन सी हो आमर राइट आंसर है। देख बर्तमान आम कौन करवा ना ये क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करवा। यही वाक्य रे जगन्नाथ दास कौन जगन्नाथ दास जड़े निर्दिष्ट व्यक्तिर नाम तेणु यहाँ होमर कौन नामवाचक बा व्यक्तिवाचक विशेष्य। सेमती ओडिया आमर निर्दिष्ट भाषार नाम तेणु यहाँ को भी आम कौन कहवा व्यक्तिवाचक बा नामवाचक विशेष्य है। आउ रचना रचना कौन रचना होउची कार्यर नाम तेणु यहाँ को आम कौन कहवा ना क्रियावाचक विशेष्य क्रियावाचक विशेष्य बा क्रियाज विशेष्य। आउ करिछंती पदरु आमको कार्य संपादित हेबार जना पड़ुछि तेणु एटा होउछि हमर क्रियापद हैला एटा होउछि हमर क्रियापद। बुझि पारलो समस्ते। पुणी देख हमर ओडिया को आमे कोन कहले व्यक्तिवाचक विशेष्य भागवतटा भी हमर कोन व्यक्तिवाचक विशेष्य। जदि मु कहबी ओडिया भागवत एटा की प्रकार विशेष्य ये भी आमर हो कौन ना व्यक्तिवाचक बा नामवाचक विशेष्य। कौन पाई ओडिया भागवत कहले निर्दिष्ट ग्रंथ को बुझुची तेणु यहाँ हो आमर नामवाचक विशेष्य। सेमती रचना होउची आमर कौन क्रियावाचक विशेष्य करिछंती होउची क्रियापद। जदि मु कहबी रचना करिछंती एही पूरा पदरु आमर कौन होउची कार्य संपादित हेबार जना पड़ुची तेणु ए दीटा पद को मिसेकी भी मु कहि परिबी एटा होउची आमर कौन क्रियापद। बुझिहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पिला माने जो माने बुझी पारु ना हो पूर्व क्लास गुडी को देख तापर एमसीक्यू अटेंड करियो हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन हैला जेउ पद कोनोसी निर्दिष्ट नाम को न बुझाई अनेकंकर साधारण नाम को बुझाए ताहाको कोन कहंती। एटा पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन हैला कोन कहंती जातिवाचक विशेष्य कहंती हैला।
नेक्स्ट क्वेश्चन विशेष्य को केते भागरे विभक्त करा जायछि पद को पांच भागरे विभक्त करा जायछि सेमती विशेष्य को मध्य पांच भागरे विभक्त करा जायछि सेगुड़िक कौन कौन व्यक्तिवाचक विशेष्य जातिवाचक विशेष्य गुण बा अवस्थावाचक विशेष्य गुण बा अवस्थावाचक विशेष्य तापरे आमर रहिला वस्तुवाचक विशेष्य तापरे क्रियावाचक विशेष्य बा क्रियाज विशेष्य हैला ताले विशेष्य को पांच भागरे विभक्त करा जायछि ऑप्शन बी हे जिवो हमर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन दिन को दिन तेल दर वृद्धि पाउछि रेखांकित पदटी की प्रकार विशेष्य वस्तुवाचक जातिवाचक गुणवाचक ना व्यक्तिवाचक क्यों विशेष्य हम पिला माने देख तेल कहले कौन गोटे निर्दिष्ट पदार्थ बा वस्तुर नाम तेणु यहाँ हो आमर वस्तुवाचक विशेष्य पुणी देख यही वाक्य दिन को दिन दिन की प्रकार विशेष्य हम दिन कहले कौन सी निर्दिष्ट दिन को बुझाऊ ना रविवार दिन कि सोमवार दिन कि मंगलवार दिन कौन सी निर्दिष्ट दिन को बुझाऊ ना तेणु यहाँ हो आमर कौन जातिवाचक विशेष्य जातिवाचक विशेष्य दर दर कहले कौन बुझाऊँ गुण बा मूल्य बा मान को बुझाऊँ तेणु यहाँ हो गुण बा अवस्थावाचक विशेष्य सेमती वृद्धि पाउछि पाउछि रु क्रिया संपादित होबार जना पड़ुछि तेणु यहाँ हो आमर क्रियापद हैला तापरे वृद्धि वृद्धि कौन वृद्धि होउछि आमर क्रियावाचक विशेष्य बा क्रियाज विशेष्य क्रियाज विशेष्य जदि मु पचारि वृद्धि पाउछि ए पूरा दीटा शब्द को आमे कौन कहिबा ए दीटा शब्द मिसिले मध्य कार्य संपादित होबार जना पड़ुछि कार्य हेउथिबार जना पड़ुछि तेणु ए दीटा पद को मु कहि परिबी क्रियापद एही दीटा पद को मिसेकी मु क्रियापद बोली कहि परिबी हैला नेक्स्ट क्वेश्चन कुकुर गोटे विश्वस्त प्राणी एठारे कुकुर केउ प्रकार विशेष्य कुकुर केउ प्रकार विशेष्य हम देख यही वाक्य कुकुर कहले निर्दिष्ट कुकुर को बुझू ना कुकुर कहले पूरा प्रजाति को बुझाऊँ तेणु आमर कौन हो यहाँ होमर कौन जातिवाचक विशेष ऑप्शन बी हो आमर राइट आंसर हैला यही वाक्य ये जो प्राणी प्राणी कौन की प्रकार विशेष प्राणी आमर जातिवाचक विशेष कौन पाई जातिवाचक विशेष देख प्राणी कहले कुकुर को बुझाऊँ गाई को भी बुझाऊँ छेड़ी को भी बुझाऊँ मनीष को भी बुझाऊँ तेणु प्राणीटा आमर हो जातिवाचक विशेष ताहले विश्वस्त पदटी की प्रकार पद देख विश्वस्त पदटी प्राणी पद को विशेषित करुच्ची है प्राणी गोटे आमर विशेष्य पद विशेष्य पद को विशेषित करुवा पद को आम कौन कौन कहू विशेषण कहू जेहेतु प्राणी की प्रकार प्राणी ना विश्वस्त प्राणी प्राणीर गुण कहूँ विश्वस्त पदटी तेणु यहाँ आम कह गुणवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण हैला आउ गोटे पदरु संख्यार जना पड़ुची हैला संख्या जना पड़ुची तेणु यहाँ हूँ आमर संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण बुझिपार नेक्स्ट क्वेश्चन है भुवनेश्वर ओडिशार राजधानी यही वाक्य नामवाचक विशेष्य पदटी केउटी देख राजधानी राजधानी कहले कौन बुझाए राजधानी आम ओडिशार राजधानी है भुवनेश्वर वेस्ट बेंगल राजधानी है कलकाता सेमती आमर भारतर राजधानी कौन दिल्ली अर्थात राजधानी कहले गोटे निर्दिष्ट सहर को बुझाऊनी राजधानी कहले गोटे श्रेणीर सहर को बुझाऊँ तेणु राजधानी हो आमर कौन जातिवाचक विशेष्य है राजधानी आमर जातिवाचक विशेष्य सेमती यही वाक्य राज्य
राज्यटा कौन राज्यटा भी आमर हो जातिवाचक विशेष्य ओडिशा गोटे राज्य पश्चिमबंग गोटे राज्य झारखंड गोटे राज्य तेणु राज्य आमर जातिवाचक विशेष्य आमटा कौन आम हूँ सर्वनाम है आमटा हूँ सर्वनाम पद है ताहले भुवनेश्वर रहा भुवनेश्वर कौन गोटे निर्दिष्ट सहरर नाम तेणु एटा हो आमर नामवाचक बा व्यक्तिवाचक विशेष्य तो आमर ऑप्शन ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गरम रे देह जड़ी जाउछि गरम केउ प्रकार विशेष्य गरम केउ प्रकार विशेष्य गुणवाचक विशेष्य गुण बा अवस्थावाचक विशेष्य है देह कहले कौन शरीर को बुझाऊँ जीवर शरीर को बुझाऊँ तेणु यहाँ आमर कौन हो आमर जातिवाचक विशेष्य जातिवाचक विशेष्य जोड़ी जाउछि पदरु कार्य संपादित हेबार जना पड़ुछि तेणु यहाँ हो आमर कौन क्रिया क्रिया बा क्रियापद दारिंगीबाड़ी को ओडिशार काश्मीर कह जाए रेखांकित पदटीर विशेष्य स्थिर कर काश्मीर यहाँ आमर कि प्रकार विशेष्य हम पिला माने व्यक्तिवाचक विशेष्य हम ना जातिवाचक विशेष्य हम ना गुणवाचक विशेष्य हम ना वस्तुवाचक विशेष्य हम देख यही प्रकार क्वेश्चन आमर बहुत आसे है मुझे विशेष्य चैप्टर पढ़ाऊली से तुम मान कही यही कॉन्सेप्टटा हूँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट है देख यही वाक्य दारिंगबाड़ी दारिंगबाड़ी कौन गोटे निर्दिष्ट जगार नाम गोटे निर्दिष्ट जगार नाम गोटे निर्दिष्ट स्थानर नाम तेणु यहाँ हो आमर कौन व्यक्तिवाचक विशेष्य है व्यक्तिवाचक विशेष्य ओडिशा ओडिशा गोटे आमर कौन गोटे राज्यर नाम गोटे निर्दिष्ट राज्यर नाम तेणु यहाँ भी हो आमर व्यक्तिवाचक विशेष्य कुहा जाए पदरु कार्य संपादित हेबार जना पड़ुछि तेणु यहाँ हूँ आमर क्रियापद क्रियापद है किंतु काश्मीर काश्मीर भी गोटे जगार नाम किंतु यहाँ आम व्यक्तिवाचक विशेष्य कहवा कि ऑप्शन ए रे देछि व्यक्तिवाचक विशेष्य व्यक्तिवाचक विशेष्य यही वाक्य काश्मीरटा हम ना कौन पाई हम ना काश्मीर कहले एठारे गोटे निर्दिष्ट जगह को बुझाऊ ना काश्मीर एठारे गोटे समूह को रिप्रेजेंट करुछि केमती देख आमर काश्मीर गोटे जगह ओरिजिनाली गोटे आमर जम्मू काश्मीर गोटे जगह अच्छी यही वाक्य कह जाइछि दारिंगबाड़ी को ओडिशार काश्मीर अर्थात यहाँ सेकेंड प्लेस हो गला ना हाँ ना नहीं काश्मीर गोटे जगह सेटा हूँ एक नंबर जगह ओडिशार काश्मीर यहाँ कौन द्वितीय स्थानर नाम ता माने काश्मीर कहले एठारे गोटे निर्दिष्ट जगह को बुझाऊ ना काश्मीर कहले एठारे गोटे समूह को बुझाऊँ है तेणु यहाँ हो आमर जातिवाचक विशेष्य ऑप्शन बी हो आमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गुणवाचक विशेष्यर गुण कहले कौन बुझाए भल गुण मंद गुण उभय ए एवं बी कौन सीटी नुहे कौटा हम पिला माने मु पढ़ेला बेले कही तुम मानकु कौन गुणवाचक विशेष्य गुण कहले भल गुण को भी नबा मंद गुण को भी नबा अर्थात ऑप्शन सी हो आमर राइट आंसर उभय ए एवं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अलगा शब्दटी को बाछ गरु चीनी चाउल डाली यही चारोटी शब्द मध्यरु केउ शब्दटी आमर अलगा शब्द देख चीनी चाउल डाली एसबू आमर कौन एसबू हेले आमर वस्तुवाचक विशेष्य आउ गरुटा आमर कौन गरु हूँ आमर जातिवाचक विशेष्य हाँ ना नहीं मु तुम मान पढ़ी प्रीवियस क्लास रे मु तुम मान पढ़ी गरुटा हूँ आमर कौन जातिवाचक विशेष्य ताहले आमर आंसर कोटा हम ऑप्शन ए हो आमर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नामवाचक पद को कौन कह जाए विशेष विशेषण सर्वनाम क्रिया कौन कह जाए पिला माने एटा तो बहुत सहज क्वेश्चन विशेष्यर आमर डेफिनेशन हाँ ना नहीं तो ऑप्शन ए हो आमर राइट आंसर प्रत्येक नामवाचक पद को आमे विशेष्य पद कहवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउ पदटी जातिवाचक विशेष्य रामायण मनीष हिमालय सुंदर देख रामायण गोटे आमर कौन निर्दिष्ट ग्रंथर नाम
तामाने ये हे जो हमरो व्यक्तिवाचक विशेष्य हो ना ये हे जो हमरो व्यक्तिवाचक विशेष्य मनीष मनीष कहले कौन गोटे निर्दिष्ट लोक को बुझाऊ नहीं राम हरि गोपाल मु तुम मैंने समस्त को बुझाऊँगी तामाने मनीषटा हो आमर कौन जातिवाचक विशेष्य मनीष हूँ आमर जातिवाचक विशेष्य सेमती हिमालय हिमालय गोटे निर्दिष्ट पर्वतर नाम तेणु यहाँ हो आमर कौन व्यक्तिवाचक विशेष्य व्यक्तिवाचक विशेष्य सुंदर सुंदर कौन गुण को बुझाऊँ तेणु यहाँ हूँ आमर गुणवाचक विशेष्य गुणवाचक विशेष्य आमको क्वेश्चन कौन पचारि थिला जातिवाचक विशेष्य पद कौटा तो कौटा आमर जातिवाचक विशेष्य मनीष ऑप्शन बी हो आमर राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पद गुड़िक कौन सी निर्दिष्ट व्यक्ति नदी पर्वत ग्राम्य देश राज्य सहर प्रभृतिर नाम को प्रकाश करे ताकू केउ प्रकार विशेष्य कहा जाए केउ प्रकार विशेष्य कहा जाए यहाँ हूँ आमर डेफिनेशन कहार डेफिनेशन व्यक्तिवाचक डेफिनेशन व्यक्तिवाचक बा नामवाचक विशेष्यर डेफिनेशन है ना नहीं नामवाचक विशेष्य तो ऑप्शन बी हो आमर राइट आंसर जो पद गुड़िक कौन सी निर्दिष्ट व्यक्ति नदी पर्वत ग्राम देश पृथ्वी रे जहाँ भी जिनस अच्छी जदि निर्दिष्ट जिनसर नाम बुझाऊँ ताकू आमे कहवा व्यक्तिवाचक बा नामवाचक विशेष्य हैला नेक्स्ट क्वेश्चन चाउलरू भात हुए रेखांकित पदटी केउ प्रकार विशेष्य चाउल चाउल कौन गोटे वस्तु बा पदार्थर नाम है ना नहीं तो ऑप्शन आम कौन देछि नामवाचक विशेष्य जातिवाचक विशेष्य गुणवाचक विशेष्य कौन सीटी नुहे कौटा हम आमर आंसर देख नामवाचक विशेष्य हम ना जातिवाचक विशेष्य हम ना गुण को भी बुझू ना चाउल कौन गोटे निर्दिष्ट वस्तु बा पदार्थर नाम तेणु यहाँ हूँ आमर कौन वस्तुवाचक विशेष्य वस्तुवाचक विशेष्य ऑप्शन रे नाही तेणु ऑप्शन डी हो आमर राइट आंसर कौन सीटी नुहे आउ गोटे कथा कहबा भूली गली पिला माने देखो यही वाक्य रे चाउलरू भात हुए चाउल तो हो गला आमर वस्तुवाचक विशेष्य भातटा आमर कौन हम भातटा मध्य आमर हो वस्तुवाचक विशेष्य हैला भातटा भी हो आमर वस्तुवाचक विशेष्य हैला नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ बहुर रांधणा शाशु को भारी स्वाद लगे रेखांकित पदटी कौन गुणवाचक विशेष्य क्रिया ना क्रियावाचक विशेष्य ना वस्तुवाचक विशेष्य देख रांधणा रांधणा रांधिबा ये सब कौन ये सब हूँ आमर कौन कार्यर नाम तेणु रांधणा हूँ क्रियावाचक विशेष्य बा क्रियाज विशेष्य है क्रियाज विशेष्य नेक्स्ट क्वेश्चन महानदी कूल कटक अवस्थित निम्नलिखित मध्य केउटी व्यक्तिवाचक विशेष्य है देख अवस्थित एटा कौन क्रियापद बा क्रिया कार्य संपादित होबार जना पड़ुछि एटा हूँ क्रिया कटक कटक कौन गोटे निर्दिष्ट जगार नाम निर्दिष्ट सहरर नाम तेणु यहाँ हो आमर कौन व्यक्तिवाचक विशेष्य कूल कूल नदी कूल समुद्र कूल यहाँ साधारण स्थानर नाम है नदी कूल समुद्र कूल तो यहाँ हो आमर कौन जातिवाचक विशेष्य यहाँ हो जातिवाचक विशेष्य आ महानदी महानदी कौन निर्दिष्ट नदीर नाम तेणु यहाँ भी हो आमर कौन व्यक्तिवाचक विशेष्य ऑप्शन कौन देछि महानदी अवस्थित कटक देख अवस्थित तो हेनी अवस्थित हूँ आमर क्रियापद महानदी आमर व्यक्तिवाचक विशेष्य हम एवं कटक उभय ए एवं सी डी हो आमर राइट आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन अभावरू स्वभाव नष्ट हुए रेखांकित पदटी की प्रकार विशेष अभाव अभाव कौन गुण ना क्रिया ना जाति ना नाम देख अभाव हूँ आमर कौन गुण बा अवस्थावाचक विशेष अभाव आमर कौन अवस्था को बुझाऊँ तेणु ऑप्शन ए हो आमर राइट आंसर है गुणवाचक विशेषर अन्य नाम कौन अवस्थावाचक विशेष हाँ ना नहीं अभाव गोटे अवस्था को बुझाऊँ तेणु ऑप्शन ए हो आमर राइट आंसर सेमती स्वभाव स्वभाव कौन यहाँ भी आमर हो गुणवाचक विशेष है नेक्स्ट सुनारू गहना तैयारी हुए एठारे गहना की प्रकार विशेष है यहाँ बढ़िया क्वेश्चन रे देख सुनारू गहना तैयारी हुए सुना सुना गोटे निर्दिष्ट वस्तुर नाम सुना को जदि मु भांगी खंड खंड करदेवी ताहले भी तार नाम रे कौन सी परिवर्तन हेबो नाही तेणु यहाँ हो आमर कौन वस्तुवाचक विशेष वस्तुवाचक विशेष किंतु गहना गहनाटा जदि मु भांगी खंड खंड करदेवी तार नाम रे परिवर्तन हो आउ गहना कहबिनी तेणु गहनाटा हो आमर जातिवाचक विशेष ऑप्शन सी हो आमर राइट आंसर मन रख जहाँ तैयारी हुए जहाँ तैयारी हुए हुए ताहा हो आमर कौन ताहा हो जातिवाचक विशेष एवं जेउथिरु तैयारी हुए जेउथिरु तैयारी हुए जेउथिरु तैयारी हुए ताहा कौन हो ताहा हो आमर वस्तुवाचक विशेष बुझिपार सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन टा देखो पूरा एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन रखी तंबारू तार तैयारी हुए तार क्यों प्रकार विशेष तंबारू तार तैयारी हुए जहाँ तैयारी हुए ताहा कौन जातिवाचक विशेष ऑप्शन ए हो आमर राइट आंसर एमती जदि जानी पारुन तंबा तंबा कौन गोटे वस्तु बा पदार्थर नाम तेणु यहाँ हो आमर वस्तुवाचक विशेष तंबा को भांगी खंड खंड करदेले तार नाम रे किसी परिवर्तन होब ना हाँ ना नहीं तेणु से आम वस्तुवाचक विशेष कहवा आउ तार तारटा को जदि मु खंड खंड करदेवी खंड खंड कलापर तार कहीपरि कि कहीपरि ना नाम रे परिवर्तन हो गला तेणु यहाँ आमर वस्तुवाचक विशेष होब ना यहाँ हो आमर जातिवाचक विशेष बुझिपार नेक्स्ट क्वेश्चन धैर्य धरी पाठ पढ़ सफलता अवश्य मिलिबो धैर्य केउ प्रकार विशेष धैर्य कहले कौन बुझाए धैर्य आमर कौन बुझाए गुण को बुझाए हाँ ना नहीं तेणु नामवाचक विशेष तो होब ना वस्तुवाचक विशेष तो होब ना जातिवाचक विशेष भी होब ना देखो ये अवस्थावाचक विशेष अवस्थावाचक विशेष को ही कौन कह जाए गुणवाचक विशेष कह जाए तेणु धैर्य आमर कौन हो अवस्था बा गुणवाचक विशेष ऑप्शन सी हो आमर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन असंपृक्त विशेष पद को बाछि पृथक कर है सुना रूपा टेबुल लुहा है चारोटी आमर शब्द देइछि असंपृक्त विशेष पद को बाछि पृथक करवा माने जोड़ा अलगा अच्छी जो विशेष पदटी अलगा अच्छी ताकू आमे बाछिबा सुना गोटे वस्तु बा पदार्थर नाम यहाँ हूँ वस्तुवाचक विशेष रूपा लुहा ए सबू आमर कौन वस्तुवाचक विशेष आउ टेबुल रहीगला टेबुल आमर हम कौन जातिवाचक विशेष है टेबुलटा आमर हो जातिवाचक विशेष कहीं टेबुलटा को जदि मु भांगीदेवी तार नाम रे परिवर्तन हो हाँ ना नहीं तेणु यहाँ को आम जातिवाचक विशेष कहवा आउ लुहा लुहा खंडटी
ଆମର କ'ଣ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ଯିବ। ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବି ନାମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ସେମିତି ସୁନା ରୂପା ଏସବୁକୁ ଯଦି ମୁଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବି ତାର ନାମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ এই ତିନିଟା ହେଲା ଏ ବି ଏବଂ ଡି ହେଲା ଆମର ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଆମର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟା କୋଉଟା ହେଲା ଟେବୁଲ, ଅପସନ୍ ସି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଶେଷ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, ସମ୍ବୋଧନ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କୋଉଟା ହେବ? ଦେଖ, କର୍ତ୍ତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ ବା ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କର୍ତ୍ତା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଦେଖ, ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛି ହେଲା। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ବା ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି? ରାମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତା ହେଲା। ପୁଣି ରାମ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ରାମ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟକୁ କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ବି ହେଲା କର୍ମ। କର୍ମ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? କର୍ତ୍ତା ଯାହା କରେ ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଦେଖ, ସୀତା ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଛି ହେଲା। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ସୀତା। କର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରୁଛି? ନା ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ କରୁଛି? ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଛି। କର୍ତ୍ତା ଯାହା କରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କର୍ମ କିଏ? ପୁସ୍ତକ। ପୁସ୍ତକ ପୁଣି କ'ଣ? ପୁସ୍ତକଟା ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ତେଣୁ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଆମେ କର୍ମ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମର ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ସମ୍ବୋଧନ। ସମ୍ବୋଧନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଡାକିବା ବା ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ କହିବା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କି ନାହିଁ? ଦେଖ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା ମା ମୋତେ ପାଣି ଦିଅ, ପାଣି ଦିଅ। ଦେଖ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ମା, ମୁଁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ଡାକିବା ବା ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ କହିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ମା ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ବୋଧନ ପଦ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବି ବନ୍ଧୁ ଏଠାକୁ ଆସ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ? ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଟା ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ମାଟା ବି ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ତେଣୁ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଏଥିରୁ? ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବି ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ, କର୍ମ ଭାବରେ ବି ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ, ସମ୍ବୋଧନ ଭାବରେ ବି ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପିଲାମାନେ ପାଠଶାଳା ଯାଉଛନ୍ତି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ସରଳ ବିଶେଷ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଅମୂର୍ତ୍ତବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ପିଲାମାନେ କହିଲେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଲାକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି ପଦରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କ୍ରିୟା ବା କ୍ରିୟାପଦ ହେଲା। ଆଉ ପାଠଶାଳା କ'ଣ? ପାଠଶାଳା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ହଁ ନା ନାହିଁ? କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ?
ସରଳ ବିଶେଷ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବିଶେଷ୍ୟ ନା ଅମୃତବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ? ଦେଖ ସରଳ ବିଶେଷ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ? ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ତିଆରି ତାକୁ ଆମେ ସରଳ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। କିନ୍ତୁ ପାଠଶାଳା ଦେଖ, ପାଠ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଶାଳା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ବିଶେଷ୍ୟଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ? ଯୌଗିକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ଝିଅଟି ଶୋଇଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ଝିଅଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଜାତିବାଚକ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ? ଝିଅଟି କହିଲେ ଏଠାରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଝିଅକୁ ତ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବି ହେବ ନାହିଁ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଝିଅଟି କହିଲେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ଶୋଇଛି ପଦରୁ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହେବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? କ୍ରିୟାପଦ। କ୍ରିୟାପଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ଜାତିବାଚକ ହେବ ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ହେବ, ଗୁଣବାଚକ ହେବ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ହେବ? ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଏଠାରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ତ ବୁଝାଉନି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ କି ପ୍ରକାର ପଦ? ଉତ୍ତମ ହେଉଛି ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦ। କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବିଶେଷଣ। ଶିକ୍ଷକର ଗୁଣ ଦର୍ଶାଉଛି, କେମିତି ଶିକ୍ଷକ? ନା ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେଲା। ଆଉ ଆମଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସର୍ବନାମ ପଦ। ସର୍ବନାମ ପଦ। ଦେଶ, ଭାରତ ଗୋଟେ ଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଦେଶ, ବାଂଲାଦେଶ ଗୋଟେ ଦେଶ, ଆମେରିକା ଗୋଟେ ଦେଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି, ସମୂହକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା। ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି ପଦରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? କ୍ରିୟାପଦ। କ୍ରିୟାପଦ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ, ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ। ବୁଝିଲ? ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କର ସାହସ ଅତୁଳନୀୟ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନା ବିଶେଷଣ ପଦ ନା ସର୍ବନାମ ପଦ ନା ଅବ୍ୟୟ ପଦ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା ହେଲା। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ କି ପ୍ରକାର ପଦ? ଭାରତୀୟ ହେଉଛି ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦ। ବିଶେଷଣ ପଦ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ଭାରତୀୟ ପଦଟି ସୈନିକ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। କେମିତି ବିଶେଷିତ କରୁଛି? ମୁଁ କହିବି କେଉଁ ସୈନିକ, ତମେ ମାନେ କ'ଣ କହିବ? ଭାରତୀୟ ସୈନିକ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର, ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର। ଏଠାରେ ଛାତ୍ର କି ପ୍ରକାର ପଦ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ହଁ ନା ନାହିଁ? କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଆଉ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ପଦଟି ଛାତ୍ରକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? କେଉଁ ଛାତ୍ର? ନା ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଗରିବ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ। ଲୋକ ହେଉଛି କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଗରିବ ପଦଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। କି ପ୍ରକାର ଲୋକ? ନା ଗରିବ ଲୋକ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ? ଗରିବଟା ହେଇଯିବ ବିଶେଷଣ ପଦ। ସେମିତି ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କର ସାହସ ଅତୁଳନୀୟ ଏହି ବାକ୍ୟରେ
ଭାରତୀୟ ପଦଟି ସୈନିକମାନଙ୍କର ପଦଟିକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ସୈନିକକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ହେଉଛି ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦ, ବିଶେଷଣ ପଦ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସୈନିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ? ସୈନିକ କହିଲେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୈନିକକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ସୈନିକ କହିଲେ ପୁରା ସମୂହକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ସୈନିକମାନଙ୍କର ସାହସ, ସାହସ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ? ଦେଖ, ର ପରେ ଯେଉଁ ପଦ ଆସିବ ନା ସେଇଟା ନିହାତି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହେଇଥିବ। କେମିତି? ମୁଁ କହିବି ମୋର ବହି, ତୁମର କଲମ। ଦେଖ, ମୋର ବହି এটা କ'ଣ ବିଶେଷ ପଦଟା ନା, ତୁମର କ'ଣ କଲମ ବିଶେଷ ପଦଟା ନା। ସେମିତି ଏଠାରେ ସାହସ, ସୈନିକମାନଙ୍କର ସାହସ, ସାହସ ଏଠାରେ ଗୁଣର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସୈନିକମାନଙ୍କର ସାହସ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ? ଗୁଣବାଚକ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୁଣବାଚକ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତାପରେ ଅତୁଳନୀୟ, ଅତୁଳନୀୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ? ଏଇଟା ହେବ ବିଶେଷଣ ପଦ। କେମିତି? ସୈନିକମାନଙ୍କର ସାହସ ଅତୁଳନୀୟ, ତାମାନେ ଅତୁଳନୀୟ ପଦଟି ସାହସକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦ, ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ସୈନିକମାନଙ୍କର, ମୋର, ତୁମର, ସେମାନଙ୍କର, ଏସବୁ ପରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଆସିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବି ଦେଖ, ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଖାଇବା, ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଖାଇବା, ଖାଇବାଟା ଏଠାରେ ବି ଆମର କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଶେଷ ହେଲା, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର? ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ ନା କ୍ରିୟା ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ତ ଟିକେ ଆଗରୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ବୁଝେଇଲି, ମୋର, ତୁମର, ସେମାନଙ୍କର, ସୈନିକମାନଙ୍କର, ଏମିତି ପଦ ପରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଆସିବ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଖାଇବା ଆମର କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କହିଲ ଖାଇବା ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ଖାଇବା, ଖାଇବା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷ୍ୟ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷ୍ୟ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ନା କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ହେଇକି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷ୍ୟ, ହଁ ନା ନାହିଁ? କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆମର କ'ଣ ଜାତ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ହେଇକି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହିସାବରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମର ଖାଇବା ପଦଟି ବିଶେଷ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଖାଇବାଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଅତିଥିମାନଙ୍କର, ଅତିଥି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ଅତିଥି ହେଇଯିବ ଆମର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଅତିଥି କହିଲେ ଏଠାରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଅତିଥି ଆମର ସମୂହକୁ ବୁଝାଉଛି, ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଶେଷ ହେଲା, ହେଲା ଆମର ହେଲା ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ରିୟାପଦ, କାହିଁକି ନା କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହେବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ କ୍ରିୟାପଦ। ଆଉ ଶେଷ ପଦଟି କ'ଣ କି ପ୍ରକାର ପଦ? ଶେଷ ହେଉଛି ସମାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା। ଦେଖ, ଆମର ଶେଷ ହେଲା ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ହେଲା ହେଲା ଆମର କ'ଣ କ୍ରିୟାପଦ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଶେଷ ହେଲା, ଏଇ ଦୁଇଟା ପଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏଇ ଦୁଇଟା ପଦରୁ ଆମର କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି।
ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଦକୁ ବି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗରେ କହିବି କ୍ରିୟାପଦ ହେଲା। ଯଦି ପଚାରିଲା ଖାଲି ଶେଷ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୁଣବାଚକ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ ହେବ। ଯଦି ପଚାରିଲା ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ରିୟାପଦ। ଯଦି ଶେଷ ହେଲା ପଚାରିଲା ଏଇଟା ହେବ ଆମର କ'ଣ କ୍ରିୟାପଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଗଣନୀୟ ବିଶେଷ? ଅଗଣନୀୟ ବିଶେଷ କହିଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ବିଶେଷକୁ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଗଣନୀୟ ବିଶେଷ ହେଲା ଯେଉଁ ବିଶେଷକୁ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା। ନିଆଁ, ପାଣି, ବାଲି ସବୁଗୁଡ଼ିକ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ନିଆଁକୁ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ନିଆଁକୁ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ, ପାଣିକୁ ବି ଆମେ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ, ବାଲିକୁ ବି ଆମେ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ'ଣ ଅଗଣନୀୟ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର କୁହାଯାଏ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ମାନେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛି ସେକ୍ସପିୟର। ସେକ୍ସପିୟର କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ? এই ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛୁ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଏ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କରିସାରିଛୁ। ତାହେଲେ ସେକ୍ସପିୟର ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେବ। ଆମର ସେକ୍ସପିୟର ଜଣେ ଅରିଜିନାଲ ଜଣେ ଲୋକ, ସିଏ ହେଲା 1 ନମ୍ବର ଲୋକ। ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର କହିଲେ, ତା ମାନେ ଏଠାରେ ସେକ୍ସପିୟର କାଳିଦାସଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ହେଇଗଲେ, 2 ନମ୍ବର ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ଏକାଧିକ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ କହୁ। ତେଣୁ ସେକ୍ସପିୟରଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଠାରେ କାଳିଦାସ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକର ନାମ, ତେଣୁ କାଳିଦାସ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଟା ନାମବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇଯିବ। ଭାରତ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶର ନାମ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନାମବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଆଉ କୁହାଯାଏ ପଦରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ କ୍ରିୟାପଦ, କ୍ରିୟା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶୈଶବ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ନା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଶୈଶବ ଆମର କ'ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଶୈଶବ ସେମିତି କହିବି ମୁଁ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ସେମିତି ମୁଁ କହିବି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେଲା। ଏସବୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ। ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ହେବ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଆମର ସମିତି, ସଂଘ, ଦଳ, ସଂଗଠନ ଏସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସମୂହକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ଭକ୍ତି, ଦୟା, ସ୍ନେହ, ଭଜନ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ? କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ହେବ? ଦେଖ ଭକ୍ତି, ଦୟା ଆଉ ସ୍ନେହ ଏସବୁ କ'ଣ ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନାହଁ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ। ସେଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଏଇ ଆମର MCQ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେମାନେ ଆରାମସେ ଦେଇପାରିବ ହେଲା। ତ ଆମର ଭକ୍ତି, ଦୟା, ସ୍ନେହ ହେଇଯିବ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ। ଭଜନ, ଭଜନ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ଭଜନ ଆମର କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ହେବ କହିଲ? ଭଜନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଭଜନ କରିବା, ଭଜନ କରୁଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ। କ୍ରିୟାରୁ ଗଠିତ ହେଇକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ
କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ବା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷ। ଏଠାରେ ଭୋଜନ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ବା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭକ୍ତି ଦୟା ସ୍ନେହ ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ? ଏବେ ତ ମୁଁ କହିଲି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ? ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ, କିନ୍ତୁ ଅପସନରେ ତ ଆମର ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ଅବସ୍ଥା। ଦେଖ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ କହୁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ଘଣ୍ଟଶିଳା ଉକ୍ତ ନାମବାଚକ ବିଶେଷର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷଟି କ'ଣ ହେବ? ଘଣ୍ଟଶିଳା କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଘଣ୍ଟଶିଳା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ବତର ନାମ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ପର୍ବତର ନାମ ଘଣ୍ଟଶିଳା। ତେଣୁ ଏହାର ନାମବାଚକ ବିଶେଷ, ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ଆମର କ'ଣ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ, ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ବତର ନାମ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ। ଏହାର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପର୍ବତର ନାମ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଦେଖ ମୂର୍ତ୍ତି, ଗ୍ରାମ୍ୟ, ସହର, ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ, ତା ମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ମୂର୍ତ୍ତବାଚକ ବିଶେଷଟି କେଉଁଟି? ଦୟା, ଶୈଶବ, କ୍ଷମା, ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ କୁହ ମୂର୍ତ୍ତବାଚକ ବିଶେଷ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମୂର୍ତ୍ତବାଚକ ବିଶେଷ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବିଶେଷକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ଛୁଇଁ ପାରିବା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଦେଖିପାରିବା ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ଛୁଇଁ ପାରିବା, ଟଚ୍ କରିପାରିବା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାକୁ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତବାଚକ ବିଶେଷ କହିବା। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ, ଦୟା, ଦୟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛୁଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ। ଶୈଶବ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛୁଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ। କ୍ଷମାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛୁଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ। ମୂର୍ତ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ଛୁଇଁ ପାରିବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ। କାଶିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେବ ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେବ ନା କ୍ରିୟାପଦ ହେବ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏଠାରେ ବସିବା ଆଉ କାଶିବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝଉଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? କ୍ରିୟାରୁ ଗଠିତ ହେଇକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇଯିବ। କାଶିବାଟା ବି ଆମର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ, ବସିବାଟା ବି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଭଲ କ'ଣ? ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଭଲ କ'ଣ? ଭଲ ହେଉଛି ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦ। ବିଶେଷଣ ପଦ। କ'ଣ ପାଇଁ ବିଶେଷଣ ପଦ? ଦେଖ ବସିବା ଆଉ କାଶିବାକୁ ଏଠାରେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ବା ମାନକୁ ବୁଝଉଛି ଭଲ, ହେଲା? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଆଉ ଠାରୁଟା କ'ଣ? ଠାରୁ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ହେଲା? ଠାରୁଟା ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମର କେତୋଟି ପଦ ଅଛି କହିଲ? କେତୋଟି ପଦ ଅଛି? 1 2 3 4, 4ଟି ପଦ ଅଛି, ହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପଢ଼ିଥିବା ପାଠ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ? ନାମବାଚକ ବିଶେଷ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ, କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷ ନା ବିଶେଷଣ ପଦ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ପଢ଼ିଥିବା ପାଠ, ପଢ଼ିଥିବା ଆମର କ'ଣ କ୍ରିୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ପଦ, ହଁ ନା ନାଇଁ? କ୍ରିୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ପଦ। ଆଉ ଏଠାରେ ପାଠଟା କ'ଣ? ପାଠଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ପାଠଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ପାଠ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି କିଏ? ପଢ଼ିଥିବା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମର ପଢ଼ିଥିବା କ'ଣ ହେବ? ବିଶେଷଣ ପଦ ହେବ। ବିଶେଷଣ ପଦ ହେବ, ହେଲା? ବିଶେଷଣ ପଦ ହେବ। ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ ହେବ? ଯେହେତୁ କ୍ରିୟାରୁ ଗଠିତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ।
क्रियाज विशेषण क्रियारू गठित होइकी जदि विशेषण भाव में वाक्य रे व्यवहृत होइथिबो सेटा को आमे कहिबा क्रियाज विशेषण हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन नवीन पट्टनायक नेतृत्व रे बिजु जनता दल विजय लाभ करिथिला रेखांकित पदटी केउ प्रकार विशेष्य रेखांकित पद कौन नेतृत्व केउ प्रकार विशेष्य होबो क्रियावाचक विशेष्य ना गुणवाचक विशेष्य ना वस्तुवाचक विशेष्य ना व्यक्तिवाचक विशेष्य कौन हम पिला माने देख नेतृत्व क्यों शब्द रु आसी नेता रु आसी हाँ ना नहीं नेतृत्व करिवार गुण जहाँ पाखरे अच्छी से आमर नेता हो पार हाँ ना नहीं तेणु नेतार गुण है नेतृत्व करवा यहाँ हो गुणवाचक विशेष ऑप्शन बी हो आमर राइट आंसर है। देख आमे बर्तमान ए क्वेश्चन टाक भी पोस्टमार्टम टिके करदेवा नवीन पट्टनायक कौन गोटे निर्दिष्ट व्यक्तिर नाम तेणु यहाँ हो व्यक्तिवाचक बा नामवाचक विशेष्य आउ बिजु जनता दल आमर कौन गोटे निर्दिष्ट पार्टीर नाम हाँ ना नहीं जेहेतु बिजु जनता दल गोटे निर्दिष्ट पार्टीर नाम तेणु यहाँ आमर कौन हो व्यक्तिवाचक विशेष्य बा नामवाचक विशेष्य है। विजय पदटी केउ प्रकार पद विशेष्य पद विजय अवस्था को बुझाऊँ तेणु यहाँ हो आमर कौन गुणवाचक विशेष्य बा अवस्थावाचक विशेष्य हो आमर विजयटा है। लाभ हूँ आमर कौन मु ऑलरेडी बुझे सारी है क्रियावाचक विशेष्य बा क्रियाज विशेष्य हाँ ना नहीं लाभ करिबा कला हाँ ना नहीं माने क्रियारू गठित होइकी विशेष भाव में व्यवहृत होइछि तेणु एटा लाभ है क्रियावाचक विशेष्य करिथिला पदरु कार्य संपादित हेबार जणा पड़ुछि तेणु एटा हो आमर कौन क्रियापद बा क्रिया बुझिपारल देख लाभ हूँ क्रियावाचक विशेष करिथिला हूँ क्रियापद जदि पचारिदेला लाभ करिथिला यह तले अंडरलाइन देकी कहला यही पदटी केउ प्रकार पद यहाँ हो आमर क्रियापद यहाँ हो क्रियापद बुझीगला। नेक्स्ट सकाळ बुला देह पक्षे हितकारक एठारे बुला कौन गुणवाचक विशेष क्रिया जातिवाचक विशेष ना क्रियाज विशेष कौन हम पिला माने देख बुला कहले कौन गोटे कार्यर नाम क्रियारू गठित होइकी विशेष भाव में व्यवहृत होइछि एटा हूँ आमर कौन कार्यर नाम तेणु यहाँ हो क्रियाज विशेष बा क्रियावाचक विशेष ऑप्शन डी हो आमर राइट आंसर। नेक्स्ट अतिथि मानकर खियापिया सरी नहीं रेखांकित पदटी केउ प्रकार विशेष गुणवाचक विशेष ना नामवाचक विशेष ना जातिवाचक विशेष ना क्रियावाचक विशेष कौन हम पिला माने देख खिया पिया आमर कौन खाइबा एवं पीबार नाम हाँ ना नहीं तेणु यहाँ हो आमर कौन क्रियावाचक विशेष ऑप्शन डी हो आमर राइट आंसर। एठारे अतिथि केउ प्रकार पद अतिथि हूँ विशेष्य पद कि प्रकार विशेष्य जातिवाचक विशेष्य जातिवाचक विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अतिथि मानकर खियापिया सरी नहीं अरे सेम ही गला कि ना ना ऑप्शन गुड़ा आमर अलग अच्छी ना रेखांकित पदटी केउ प्रकार विशेष खियापिया आमे एटा कौन जानले एटा हूँ आमर क्रियावाचक विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हो पूर्व क्वेश्चन रे आमे देखिले 41 नंबर क्वेश्चन रे देखिले आमर कौन खियापिया हूँ क्रियावाचक विशेष किंतु ऑप्शन रे तो नहीं ऑप्शन रे कौन देछि सरल विशेष यौगिक विशेष मूर्तवाचक विशेष कौन सी नुहे है सरल विशेष आमे क्या कहते जो विशेष गोटे शब्द को लेकिन गठित ताको आमे सरल विशेष कहवा यौगिक विशेष क्या कहते जो विशेष दुई किंबा दुई रु अधिक शब्द को लेकिन गठित होता आमे यौगिक विशेष कहवा मूर्तवाचक विशेष क्या कहवा जो विशेष को आमे देखिपर एवं छुई पार टच कर ताको आमे मूर्तवाचक विशेष कहते है ताले खियापिया को तो आमे एटा ऑप्शन सी तो हेनी सरल विशेष तो हम ना गोटे शब्द को लेकिन तैयारी है नहीं खिया पिया दीटा शब्द को लेकिन
ଗଠିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଯୌଗିକ ବିଶେଷ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତ ହେବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ହେବନି ଦେଖ, ଅତିଥିମାନଙ୍କର, ମୋର, ତୁମର, ସେମାନଙ୍କର, ଏମିତି ପରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହିଁ ଆସେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଯୌଗିକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ବନ୍ୟାରେ ନଈ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ହେଲା କ'ଣ ନଈ ପାଣି। କ'ଣ ହେବ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେବ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ହେବ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ ହେବ ନା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ଦିଅ। କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଖାଲି ନଈ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷରେ ଯିବ। ଆଉ ଯଦି କହିଲି ଖାଲି ପାଣି, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷରେ ଯିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଦେଖ, ନଈ ପାଣି, ନଈ ପାଣି ମାନେ କ'ଣ, ଏଠାରେ ପାଣିକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେ ନଦୀର ପାଣି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଇଟା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଏ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ? ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଗୁଣବାଚକ, ନାମବାଚକ, ଜାତିବାଚକ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ? କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି କରିସାରିଲୁଣି। ତ ଆମର ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଜଣେ ଅରିଜିନାଲ ଲୋକ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଉଛି। ତାମାନେ ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ସମୂହକୁ ବୁଝାଉଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ତ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେ ହେଉଛି ଆମର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେଲା। ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିବ, ଏଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଗାନ୍ଧୀ ସହିତ ଏଠାରେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେଲା। ଆଉ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ଛାତ୍ର ସମିତି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କଲା। ସମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ହେବ? ସମିତି କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସଂଗଠନକୁ ବୁଝିବ, ସଂଗଠନ, ସଂଘ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳ, ଏସବୁ କ'ଣ, ଏସବୁ ସବୁ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି, ସେଟା ଆଉ ବୁଝୁ ନାହିଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ଚୋରଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଷେଧକ ଅଟନ୍ତି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ବିଶେଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ପ୍ରଶାସନ, ପ୍ରଶାସନ ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ? ଗୁଣବାଚକ ହେବ, ଜାତିବାଚକ ହେବ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ହେବ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ହେବ? ଦେଖ, ପ୍ରଶାସନ କହିଲେ କ'ଣ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସନକୁ ତ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ କହିଲେ ଗୋଟେ ସମୂହକୁ ବୁଝାଉଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଦେଖ, ଚୋର, ଚୋର ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ? ଚୋର ବି ଆମର ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଚୋର କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚୋରକୁ ତ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସମୂହକୁ ବୁଝାଉଛି, ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଚୋର ଆମର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେବ। ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ପଦ? ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହେଲା। ପାଇଁଟା ହେଲା ଆମର ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଆଉ ଉତ୍ତମ, ଏଠାରେ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଗୁଡ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଉତ୍ତମ, ଏଠାରେ ଉତ୍ତମ କ'ଣ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ କ'ଣ ଗୁଡ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଏଇ ବିଶେଷ ପଦକୁ ଉତ୍ତମ ପଦଟି ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ
विशेष्य पद को जी विशेषित करे से है आमर कौन विशेषण आ प्रतिषेधक प्रतिषेधक हूँ गुणवाचक विशेष्य गुणवाचक विशेष्य है अटंती रु कार्य संपादित होबार जना पड़ुछि तेणु एटा हूँ आमर क्रियापद। नेक्स्ट क्वेश्चन काठ खटटी अति सुंदर रेखांकित पदटीर विशेष स्थिर कर काठ खट है जदि खाली काठ कही था काठ आमर कौन हो वस्तुवाचक विशेष हो ना नहीं खाली जदि खट कही था खटटा आमर कौन हो जातिवाचक विशेष हो ना नहीं जदि कन्फ्यूज हो खटटा को भांगी दियो खटटा भांगी देला परे आउ से खंड खंड कला परे से खंड को आउ तुम खट कहब कि कहब नहीं नाम रे परिवर्तन हो जाउछि तेणु एटा आमर जातिवाचक हो है काठटा आमर वस्तुवाचक हो ताहले से कौन कहूँ काठ खट एटा आमर की प्रकार विशेष हो वस्तुवाचक हो ना आमर जातिवाचक विशेष हो देख काठ खट कहले पूरा खटटा को बुझाऊँ हाँ ना नहीं तेणु यहाँ हो आमर जातिवाचक विशेष ऑप्शन सी हो आमर राइट आंसर है यही वाक्य रे सुंदर काठ खटटी सुंदर कह जाऊँगी हाँ ना नहीं तेणु यहाँ हूँ आमर कौन विशेषण पद सुंदर हूँ विशेषण पद अति अतिटा आमर कौन सुंदर पद को विशेषित करुँची तेणु अति हूँ कौन विशेषण को विशेषित करुँची तेणु अति हूँ विशेषणर विशेषण विशेषणर विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन राम गोटे भल पिला एठारे भल कौन जातिवाचक विशेष ना गुणवाचक विशेष ना व्यक्तिवाचक विशेष ना उपरोक्त मध्यरु कौन सीटी नुहे है এটা कौन हम पिला माने बहुत सहज क्वेश्चन देखो राम गोटे भल पिला राम कौन राम गोटे आमर कौन व्यक्तिवाचक विशेष ना नहीं गोटे निर्दिष्ट पिलार नाम जड़े निर्दिष्ट व्यक्तिर नाम तेणु राम गोटे आमर व्यक्तिवाचक विशेष राम कौन भल पिला पिलाटा केमती पिला पिला आमर कौन पिला हूँ जातिवाचक विशेष पिला हूँ जातिवाचक विशेष अच्छा पिला पद को किए विशेषित करुच्ची भल तेणु यहाँ आमर कौन हो विशेषण हम विशेष्य पद को जी विशेषित ताकू आमे कहिबा विशेषण पद तेणु जातिवाचक हम ना गुणवाचक हम ना विशेष तो हम ना ताले आमर ऑप्शन डी हो आमर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तांकर भल समस्त को आकर्षित करे है ये भल पदटी की प्रकार पद से कहूँ है जातिवाचक विशेष हो ना गुणवाचक विशेष हो ना व्यक्तिवाचक विशेष हो ना उपरोक्त मध्यरु कौन सीटी नुहे देख आमे पूर्व क्वेश्चन कौन देखिले भल आमर कौन विशेषण हिसाब से व्यवहार होइछि किंतु एठारे भल कि देख भलटा विशेष हिसाब से व्यवहृत होइछि देख तांकर भल देख मु सब कही तुम मान को मोर मोर तुमर सेमानंकर अतिथि मानंकर हाँ ना नहीं तांकर ए सबु पर जो पदटी आसीबो सेटा निहाती विशेष्य पद ही हेइथिबो हैला तेणु एटा भल आमर तांकर भल हैला तांकर भल एटार भल गुणर नाम को बुझाउछि गुणर नाम को बुझाउछि गुण को बुझाउ ना गुणर नाम को बुझाउछि तेणु एटा हेइजिबो आमर विशेष्य पद की प्रकार विशेष गुणवाचक विशेष ऑप्शन बी हो आमर राइट आंसर है तो वाक्य तुम देखियो वाक्यटा को प्रथम बुझा चेष्टा करिवो कौन कहूँ तापर तुम डिसाइड करिवो आमर एटा आमर विशेष होबो ना विशेषण होबो है भगवान को दर्शन कले पुण्य लाभ हुए
ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ? ଦର୍ଶନ, ଭଜନ, କ୍ରନ୍ଦନ ଏସବୁ କ'ଣ? ଏସବୁ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ ହେଲା। କ୍ରିୟାରୁ ଗଠିତ ହୋଇକି ବିଶେଷ ହିସାବରେ ଏଇସବୁ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ'ଣ ହେବ? କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କଲେ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। କ୍ରିୟାପଦ। ଲାଭ ହୁଏ, ଏଇଟା ବି ଆମର କ୍ରିୟାପଦ। ହୁଏ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ଲାଭ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଉ ପୁଣ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ? ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଆମର ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ ପିଲାମାନେ? କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ? ଦେଖ, ଭଗବାନ କହିଲେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭଗବାନକୁ ବୁଝାଉନି। ରାମ, ରାମ ଭଗବାନ କି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କି ଆମର ଶିବ ଭଗବାନ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭଗବାନକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଛାତ୍ରମାନେ ବସ୍ରେ କଟକରୁ ଗାଁକୁ ଗଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କେତୋଟି ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଦେଖ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଗୋଟେ 2023-24 OSSC CGLରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ଆମେ ଯାହା ବି ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ମୋ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଛ, ତୁମର ମନେ ଥିବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିଲି ବାକ୍ୟରେ କେତୋଟି ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ଦେଖ, ବାକ୍ୟରେ ଯେତେ ବି ପଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥାଏ ହେଲା। ଯଦି ଦୁଇଟା ପଦ ଲାଗିକି ଲେଖା ହେଇଛି ତାମାନେ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ ପଦ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏହି ବାକ୍ୟରେ କେତୋଟି ପଦ ଅଛି? କେତୋଟି ପଦ ଅଛି? 6ଟି, 8ଟି, 5ଟି ନା 7ଟି? କେତୋଟି ପଦ ଅଛି? ଦେଖ, ଛାତ୍ରମାନେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ବସ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଭକ୍ତି, ଏଇଟା ପଦ ନୁହଁ। ବସ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପଦ, କଟକରୁ ଗୋଟେ ପଦ, ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ପଦ, ଗଲେ ଗୋଟେ ପଦ। ତାମାନେ 1 2 3 4 5 ପାଞ୍ଚଟି ପଦ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଛାତ୍ରମାନେ ଏଇଠି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା। ଛାତ୍ରମାନେ ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଠାରେ ଗଲେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ। କ୍ରିୟାପଦ। ଆଉ ଗାଁଟା ଆମର କ'ଣ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଁକୁ ତ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କଟକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ନାମ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା। ବସ୍ଟା ଆମର କ'ଣ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍କୁ ତ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଯାନର ସାଧାରଣ ନାମ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ବି ଆମର ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ 1 2 3 4 5 ପାଞ୍ଚଟି ପଦ ଅଛି ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହଲ୍ରେ ବସନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟରେ କେତୋଟି ପଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? କେତୋଟି ପଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଦ, ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ହଲ୍ରେ ବସନ୍ତୁ। କେତେଟା ପଦ ହେଲା? 1 2 3 4 5 6 7। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଜସ୍ୱିନୀର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କ'ଣ? ଅଜ, ଓଜସ୍ୱିତା, ଓଜସ୍ୱୀ, ଓଜସ୍ୱିନୀ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ 3ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିଛି। ଦେଖ, 54 ବି ସେମ୍ ଅଛି ଆମର, 55 ବି ସେମ୍। ଆମେ ପ୍ରଥମେ 54ଟା କରିବା, ଟିକେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଧାର୍ମିକ ବିଶେଷଣ ପଦର ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ଧାର୍ମିକ ଗୋଟେ ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦ, ଏହାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟା ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଧର୍ମୀ, ବି ହେଉଛି ଧର୍ମ, ସି ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତା, ଡି ହେଉଛି ଧର୍ମପରାୟଣ।
देख पिला माने एठारे ऑप्शन डी तो आमर हम ना कहीं एटा गोटे विशेषण पद देख मु कहदी से धर्मपरायण व्यक्ति धर्मपरायण व्यक्ति एठारे धर्मपरायण व्यक्ति विशेष्य पद को विशेषित कला तेणु यहाँ आमर कौन विशेषण पद तो आमर ऑप्शन डी तो हेनी ऑप्शन ए हम बी हम ना सी हम देख धार्मिकता माने कौन धार्मिकता हूँ आमर कौन धार्मिक हेबार गुण है यहाँ आमर कौन यहाँ हूँ आमर गुणवाचक विशेष्य आ धर्मी धर्मी कौन धर्म थिबा व्यक्ति अर्थात जे धर्म काम करे से हूँ धर्मी आ गोटे यहाँ भी आमर विशेष्य पद यहाँ भी आमर विशेष्य पद धर्मटा भी आमर कौन विशेष्य पद ताहले ये तीनटा भितर कौटा हम देख सबुठारु शुद्ध रूप कौटा धर्मरु ही धर्मी है ना नहीं धर्म है मूल शब्द धर्मरु धर्मी है धर्मरु ही धार्मिकता है तेणु आमर उपयुक्त विशेष्य पद कौटा हम धर्म हम ऑप्शन बी हो आमर राइट आंसर है बर्तमान आम 53 नंबर क्वेश्चन टाक करवा कौन अजस्विनी उपयुक्त विशेष्य पद कौन हम है कौन हम पिला माने अज हम अजस्विता हम अजस्वी ना अजस्विनी हम देख मूल शब्द आमर कौन अज अज बा अजस है अज बा अजस अजस गोटे अच्छी शब्द है ये दुईटा भितर जोटा थी ସେଇଟା आमर आंसर हो उपयुक्त विशेष्य पद हम अज है अजस्वी भी गोटे आमर कौन विशेष्य पद अजस्विता भी आमर गोटे विशेष्य पद है किंतु आमर उपयुक्त विशेष्य आमर चारिटा आमर अप्रोप्रिएट आंसर बाछिबार अच्छी ना तेणु आमर मूल शब्दटी को आम देखा अजरु ही ये सबू शब्द तैयारी होती तेणु ऑप्शन ए हो आमर राइट आंसर है आजिर क्लास रो लास्ट क्वेश्चन है निपट शब्दर विशेष्य पद कौन हम पिला माने निपट शब्दर अर्थ कौन निपट शब्दर अर्थ होची संपूर्ण है संपूर्ण बा अत्यंत मु कहली से निपट गरीब से निपट गरीब ता माने कौन से अत्यंत गरीब है यही शब्दर आमर विशेष्य पद कौन हम निपटता निपटन निपाटित ना निपट कौटा हम पिला माने एठारे ऑप्शन ए हो आमर राइट आंसर निपटता है आजिर क्लास रे आमे एतिकी पढ़िबा आशा करूची समस्त को आजिर क्लास भल लगी समस्ते बुझी पारि चलतु ताहले नेक्स्ट क्लास रे देखा हो।